Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauliyah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari video berbahasa Arab dengan judul Hadza huwa sirrul azim li solahi auladik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untuk kalian. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita curahkan kepada kekasih, teladan, panutan, dan syafaat kita, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. هذا هو السر العظيم لصلاح أولادك. أسأل الله عز وجل أن يصلح أولادكم وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم قرة عين لكم في الدنيا والآخرة. تعالوا نعرف سر صلاح أولادنا لكن بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. Ini merupakan rahasia besar tentang kesolehan anak-anak Anda. Saya memohon kepada Allah untuk memperbaiki anak-anak kalian, memberkati mereka dan menjadikan mereka penyejuk hati di dunia dan akhirat. Mari mengetahui rahasia kesolehan anak-anak kita. Akan tetapi sebelum itu berdoa untuk kekasih kita Nabi Muhammad terlebih dahulu. سر صلاح أولادنا في 3 نقاط أذكرها لكم يعني في عجالة سريعة. أول حاجة الاستعانة بالله. Rahasia kesolehan anak-anak terdapat 3 poin. Saya akan menyebutkan kepada kalian secara cepat. Yang pertama adalah pertolongan Allah. لابد إن احنا نعلم جميعا إن احنا في الحقيقة لما بنربي أولادنا احنا مجرد أسباب، وإنما المربي على الحقيقة هو الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلما تيجي تربي أولادك قول له يا ربي يا ربي ربيني أنا وأولادي. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يربيك ويربي أولادك. والله العظيم المربي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والهداية لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. Kita semua harus tahu bahwa sebenarnya ketika membesarkan anak-anak, kita hanya menjadi sebab. Pendidik pada kebenaran adalah Allah. Apabila Anda meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan apabila Anda memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, ketika Anda datang untuk membesarkan anak-anak, katakan padanya, "Ya Tuhanku, besarkan aku bersama anak-anakku, karena Allah adalah membesarkanmu dan anak-anakmu." Demi Allah yang Maha Kuasa, pendidik pada kebenaran adalah Allah, dan tidak akan mendapatkan hidayah kecuali dengan kekuasaan Allah. فده أول سر. استعن بالله، اسأل ربنا، اقعد كده يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى. قوم في الثلث الأخير من الليل في الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا، كما صح بذلك الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فينادي على عبادي: هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. يكرر ال3 أسئلة لحد الصبح. يا سبحان الله. فقوم وقف بين ايدين ربنا، وقومي وقفي بين ايدين ربنا وقولي: يا رب يا رب ربي لي أولادي، بل قولي: يا رب ربيني أنا وأولادي. هذا أول سر من أسرار صلاح أولادك. Adapun rahasia pertama, carilah pertolongan Allah. Mintalah kepada Tuhan kita, duduklah, artinya berdoa kepada Tuhan kita. Bangunlah di sepertiga malam terakhir pada saat kebenaran turun dan sempurnanya menuju langit dunia, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Muslim bahwa Nabi Tuhan kita Allah turun pada setiap malam ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian dia memanggil hamba-hambanya, "Apakah ada seseorang yang memanggilku?" Maka aku menjawabnya. "Apakah ada seseorang yang meminta dariku?" Maka aku memberikannya. "Apakah ada seseorang yang memohon ampunan kepadaku?" Maka aku mengampuninya sampai pagi datang.
Ulangi 3 pertanyaan tersebut sampai pagi. Maha suci Allah, dirikanlah di hadapan Tuhan kita, dan katakanlah, ya Tuhan, besarkan anak-anakku, bahkan katakanlah, ya Tuhan, besarkan anak-anakku bersamaku. Ini adalah rahasia pertama agar anak-anak menjadi soleh. السر الثاني ان حضرتك وحضرتك تكونوا قدوة لأولادكم. خدوا بالكم من حاجة، الابن أو الطفل يتعلم من لحظك قبل لفظك، يتعلم من أخلاقك، من معاملاتك، من سلوكياتك أكتر من كلامك. وصدق من قال: عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. يا سلام، حقيقي فعلا عمل رجل واحد، ممكن واحد بأخلاقه، بسلوكياته، بمعاملاته، بموقف معين يؤثر في 1000 رجل، وممكن 1000 رجل يكلموا واحد في حاجة معينة وهم ما بيعملوش بيها فلا يتأثر بهذا الكلام. يبقى عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. ان احنا نبقى قدوة لأولادنا. بقول لابني: حبيبي لا تكذب، لأن الكذب حرام وكبيرة من الكبائر. وهو لو شافني أنا بكذب يبقى أنا كده هدمت القدوة قدام عينيه. فلازم أكون أنا صادق، تمام، عشان ابني يطلع صادق. حبيبي لازم تصلي يا حبيبي وتحافظ على الصلوات ال5 في المسجد، ولاقيني أنا ما بصليش مثلا، أو لاقيني مثلا بصلي بس في البيت، فيطلع زيي. شوف قد ايه بكلم ابني عن الامانه، لازم اكون امين. بكلم ابني عن صله الرحم، لازم انا اكون واصل للرحم، وهكذا. ابدا بنفسك، صدقني هتلاقي اولادك بيتربوا باخلاقك، معاملاتك، سلوكياتك اكتر من كلامك بفضل الله. Rahasia kedua, sesungguhnya keberadaan kalian bisa menjadi teladan bagi anak-anak kalian. Ambillah apa yang dibutuhkan anak. Dia belajar dari memperhatikan tingkah lakumu sebelum perkataanmu. Dia lebih banyak belajar dari akhlakmu, muamalahmu, dan perilakumu daripada perkataanmu. Dan benar, siapapun yang mengatakan perbuatan 1 orang demi 1000 orang lebih baik daripada kata-kata 1000 orang demi 1 orang lain. Ya salam, seseorang mampu berbuat dengan akhlaknya, muamalahnya dalam situasi tertentu yang dapat mempengaruhi 1000 orang. Perbuatan 1 orang demi 1000 orang tetap lebih baik daripada perkataan 1000 orang demi 1 orang. Sungguh kita tetap menjadi contoh bagi anak-anak. Saya beritahu mereka dengan mengatakan, sayangku, jangan berbohong, karena berbohong itu perbuatan haram dan dosa besar. Jika dia melihat saya berbohong, maka saya musnahkan contohnya di depan matanya. Saya harus benar-benar jujur agar anak saya bisa jujur. Kekasihku, kamu harus sholat dan menjaga sholat 5 waktu di masjid. Dan semisal dia melihat saya tidak sholat atau saya sholat di rumah, maka saya akan keluar rumah. Apa yang dia lihat, dengan saya berbicara tentang amanah, maka saya harus terpercaya. Dengan saya berbicara tentang silaturahmi, maka saya harus bersilaturahmi. Jadi mulailah dengan diri Anda sendiri. Percayalah sampai anakmu dibesarkan lebih banyak dengan akhlakmu, muamalahmu, dan perilakumu daripada perkataanmu atas karunia Allah. السر الثالث والأخير أن أنت تكثر من العبادة، وحضرتك تكثري من العبادة من أجل صلاح أولادكم. سبحان الله. كان سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة سيد التابعين كان يقول لابنه محمد: والله يا بني إني لأزيد في صلاتي في اليوم والليلة رجاء أن يحفظني الله فيك. يا سلام، شوف قد ايه. ثم يقرأ قول المولى عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. الغلامين اليتيمين اللي ربنا سخر لهم نبي كريم وهو الخضر عليه السلام، ورسول من أولي العزم ال5 وهو موسى عليه السلام، عشان الاثنين يبنوا الجدار لغلامين يتيمين عشان تحتيه كنز لهما. سبحان الله. فربنا بيقول ايه؟ وكان أبوهما صالحا. السبب اللي كان بسببه ربنا يعني قيد لهما نبيين كريمين عشان يبنوا لهم الجدار، عشان يحافظوا على المال بتاعهم. Terakhir, rahasia ketiga adalah memperbanyak ibadah demi kebaikan anak-anak kalian. Subhanallah, ada seorang tabi'in, Sa'id bin al-Musayyib, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Dia berkata kepada putranya Muhammad, demi Allah, wahai anakku, sesungguhnya aku meningkatkan sholatku siang dan malam, berharap Tuhan akan melindungiku termasuk di dalam dirimu. Ya salam. Kemudian dia membaca ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi.
ayah mereka adalah orang yang soleh untuk dua anak yatim yang tunduk kepada Tuhan kita, dan mereka mulia serta murah hati, yaitu Nabi Khidir alaihi salam dan utusan dari 5 ulul azmi, yaitu Musa alaihi salam. Keduanya itu membangun tembok untuk dua anak yatim itu karena di bawahnya ada harta untuk mereka. Subhanallah. Kemudian Tuhan kami berfirman, ayah keduanya adalah orang yang soleh, nabi yang dimuliakan. Mereka membangun tembok untuk melindungi harta serta barang-barang mereka. ولما يكبروا هم يحفروا تحت الجدار ويلاقوا الكنز كان السبب صلاح الأب. وحتى ان الحافظ ابن كثير بيقول لك ما كانش الاب كمان المباشر، يعني ما كانش ابوهم مباشره، ده كان الجد السادس، فصلاح الجد وصل الى الاحفاد. يا سلام، شوف قد ايه. Ketika dewasa, mereka menggali di bawah tembok dan menemukan harta karun itu. Maksud saya itu bukan ayah mereka secara langsung, akan tetapi itu adalah kakek keenam. Kebaikan sang kakek ini menular ke cucu-cucunya. وكان حذيفة بن اليمان في يوم من الأيام راح رجل كده كان عايز سيدنا حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فسأل عنهم فقالوا له هو في المسجد، فذهب فوجد حذيفة بن اليمان يصلي ويطيل في صلاته ويخشع ويبكي. فلما انتهى حذيفة من صلاته وكان ابن حذيفة بن اليمان جالس ورا، طفل صغير جالس في آخر المسجد، فنظر حذيفة إلى الرجل ووجد في نظرته التعجب، يعني تعجب ان هو مطول في الصلاة في الوقت ده وجالس في المسجد كده. فقال له صحابي الجليل حذيفة ابن اليمان، قال إني أزيد وأطيل في الركوع والسجود وأكثر من الدعاء من أجل صلاح ابني هذا. الله أكبر. ما قالش بقى ده أنا صحابي والراجل اللي قاعد قدامي ده تابعي وإحنا في زمن الخير والمجتمع بيساعد على الصلاح وكفاية كده، لا أبدا، لجأ إلى الله أكثر من العبادة وأطال من السجود ومن الركوع ومن الدعاء من أجل صلاح أبنائه. Nah, di suatu hari juga terdapat Hudzaifah ibnu al-Yaman. Kemudian seorang laki-laki ingin pergi menemui Hudzaifah. Laki-laki tersebut bertanya kepada mereka, maka mereka berkata, dia ada di masjid. Kemudian laki-laki tersebut pergi dan menemukan Hudzaifah dan berdoa, memperpanjang sholatnya, merendahkan diri dan menangis. Ketika Hudzaifah menyelesaikan sholatnya, ia duduk di belakang seorang anak kecil yang duduk di belakang masjid. Nah, kemudian Hudzaifah ini melihat seorang laki-laki yang tadi dan menemukan keheranan di wajahnya. Artinya laki-laki tersebut heran bahwa Hudzaifah sangat meningkatkan waktu sholat dan duduk seperti ini di masjid. Kemudian Hudzaifah ini berkata kepadanya, saya menambah dan memperpanjang ruku, sujud dan memperbanyak berdoa agar menjadikan anak saya soleh. Allahu Akbar. Dengan bantuan kebenaran dan kecukupannya, selama berlindung kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, memperpanjang sujud, ruku, doa agar menjadi anak-anak yang soleh. فأنتم أكثروا من النوافل بنية صلاح أولادكم، إن ربنا يصلح أولادكم وإن ربنا يربي لكم أولادكم، وهتشوفوا نتيجة وثمرة عجيبة جدا. كل ما يزداد صلاح الآباء كل ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويبارك لهم في أولادهم ويصلح أولادهم ويهديهم ويرزقهم برهم بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أولادكم وأن يجعلهم قرة عين لكم في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka perbanyaklah melakukan perbuatan sunnah dengan niat menjadikan anak-anak kalian solih, dan sungguh saya membesarkan anak-anak agar hasil yang diperoleh luar biasa. Semua itu akan meningkatkan kebaikan setiap orang tua ketika Tuhan kita Allah memuliakan mereka dan memberkati anak-anak mereka dan memperbaiki anak-anak mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka, memberi rizki atas rahmat Allah. Saya meminta kepada Allah agar memberkati anak-anak kalian dan menjadikan mereka penyejuk hati di dunia dan akhirat. Ya Allah, semoga berkah dan damai atas tercinta kita, Nabi Muhammad. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Aku mencintai kalian karena Allah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah juga kepada kalian. Baik, strategi terjemah yang digunakan di sini, pertama saya menggunakan korespondensi. Artinya penyamaan makna dalam BSU dengan kata BSA. Seperti kata ayaj'alluhum qurrata ainin lakum fid dunya wal akhirah. Nah, qurrata ainin di sini artinya sebagai penyejuk hati.
di dunia dan di akhirat. Yang kedua sama menggunakan korespondensi, wal hidayah la takunu illa biadillah subhanahu wa ta'ala. Biadillahi di sini teks BSA-nya artinya dengan kekuasaan Allah. Kemudian kum fis sulusil akhiri minal lail, artinya kum bangunlah di sepertiga malam terakhir. Strategi yang kedua saya menggunakan transposisi, artinya memadankan kalimat antara BSU dan BSA menyangkut struktur bahasa. Di sini contohnya fi mujalatin sari'atin, artinya secara cepat. Nah, yang ketiga itu menggunakan pungutan browing murni, artinya mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa perubahan. Contohnya di sini alladzi rawahu muslimun, yang artinya diriwayatkan oleh Muslim. Kana Sa'idul Ibdul Musayyib rahimahullah ta'ala, artinya Sa'id bin Musayyib, seperti kita lihat di sini contohnya. Kemudian yang keempat menggunakan pungutan browing yang jenis naturalisasi. Contohnya di sini al-hadisi, yang artinya hadis. Ala sholawatil khamsi fil masjidi. Fil masjidi ini kan masuk ke pungutan browing yang naturalisasi. Strategi yang selanjutnya saya menggunakan reduksi atau pengurangan, artinya mengurangi kata atau kalimat hingga menjadi ringkas. Di sini kalimatnya contohnya asirus salis al-akhir tuksiru minal ibadah wa hadratuka tukfiru minal ibadah min ajli solahi awladikum. Jadi diringkas menjadi terakhir, rahasia ketiga adalah memperbanyak ibadah demi kebaikan anak-anak kalian. Kosakata baru yang saya temui yang pertama an-nikotu, poin. Ya, selanjutnya syuf qadiyat, apa yang dia lihat. Ya, selanjutnya roha, pergi, mutawwarun, meningkatkan, asirru, rahasia, dan liulama ini untuk dua anak laki-laki. Selanjutnya kesimpulan yang dapat saya ambil dari video tadi, yaitu pertama, video ini menjelaskan tentang rahasia besar mendidik anak agar menjadi anak-anak yang soleh oleh Dr. Mahmud Al-Misri. Yang kedua, terdapat 3 poin utama dalam mendidik anak yang disajikan beserta contohnya. Yang pertama adalah memohon pertolongan Allah, karena kita tidak akan mendapatkan hidayah kecuali dengan kekuasaan Allah, seperti yang diriwayatkan oleh hadis Muslim, al-hidayatu la takunu illa biadillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Artinya, setiap tingkah laku, akhlak dan perkataan orang tua itu akan menjadi teladan pertama bagi anaknya. Oleh karena itu, mulailah hal-hal baik dari diri orang tua. Yang ketiga, memperbanyak ibadah untuk kebaikan anak-anak kalian, seperti cerita Sa'id bin Al-Musayyib yang meningkatkan sholat di siang dan malam hari yang berharap agar Allah melindunginya beserta anaknya. Juga cerita dari Hudzaifah ibnul Yaman yang memperpanjang ruku, sujud, dan memperbanyak doa agar menjadi anak soleh. Disunahkan, poin yang ketiga itu disunahkan memperbanyak melakukan perbuatan sunnah dengan niat menjadikan anak-anak soleh dan solihah agar mereka menjadi penyejuk hati di dunia dan di akhirat. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.